Zafir Premčević, srpski vojvoda. Zafir Premčević je rođen 1872. godine u selu Ljubšte u Poreču, u Makedonskoj oblasti smešteno između Velesa, Struge i Ohrida. Marta 1904. godine organizovao je prvu srpsku četu u Poreču koju je ubrzo predao pod komandu Micka Krstića. Za vreme Mickovih borbi bio je njegov zamenik. Nakon Mickovog odlaska u Srbiju, Zafir postaje vojvoda čete zadužena za gonjenje albanskih kačaka. Četu je oko Tetova i Kičeva sve do 1908. godine kao vojvoda, kada četovanje u Turskoj prestaje. Učesnik je oba Balkanska rata od 1912. do 1913. kao i Prvog svetskog rata od 1914. do 1918. Učestvovao je u čuvenoj Kumanovskoj bici u odredu Vojvode Vuka, te je velika srpska pobjeda u Prvom Balkanskom ratu označila i skori kraj turske vladavine na Balkanu. Tada je srpska vojska posle više od 500 godina ponovo ovladala Kosovom, a posle Kumanovske bitke je ušla i u Skoplje, prestonicu Srpskog carstva iz 14. veka. Vojvoda Zafir je preživeo sve ratove i borbe bez ranjavanja, ali je četujući i ratujući za vreme svojih najboljih godina bio sprečen da privredi nešto za stare dane, tako da ga je svršetak poslednjeg rata zatekao kao pukog siromaha. Da bi ishranio sebe i porodicu, on je bez roptanja vojvodsku pušku zamenio pastirskom palicom i primio se da čuva seosku stoku za skromnu nagradu. Dobro mu je išlo nekoliko godina. Navikao na sirotinski život, bio je zadovoljan, ali na njegovu veliku nesreću zabole ga oči i to tako opasno da posle kratkog vremena gotovo oslepi. Kao takav, naravno, nije mogao da vrši pastirske dužnosti, a time je izgubio onu suvu koru hleba koju je dotle jeo. Za njega nastupiše crni dani. Živeo je od milosti dobrih ljudi, smatrajući čak i u takvom stanju za nepošteno da mašta traži od države za svoj dugogodišnji rad. Kad se za ovu njegovu sudbinu saznalo gde treba, on je odmah doveden u Beograd i podvrgnut operaciji očiju u klinici jednog našeg odličnog specijaliste. Operacija je uspela. Vojvoda Zafir je ponovo mogao da gleda, istina slabo, ali ipak dovoljno da može da raspoznaje krupnije predmete. Tom prilikom, odmah po izlasku od lekara, vojvoda Zafir je u pratnji jednog svog prijatelja Beograđanina pošao da razgleda Beograd. Idući tako od palate do palate i mučići se da sagleda njihove dimenzije, on se zaustavi na raskrsnici ulice Nemanjine i Miloša Velikog i poče posmatrati nove zgrade. Glavni generalštab, Ministarstvo finansija i Ministarstvo poljoprivrede. Posle nekoliko minuta naglo se okrete svom prijatelju i uperivši u njega mutno krvave oči sa kojih je malo pre skinuta bela skrama, uz podrhtavanje u glasu uzbuđeno progovori: Bre, ubav Beograd! Imalo zašto da se tepamo, prosto neka je. Divno beše videti ga u tom trenutku. Ove reči kao da ga preporodiše. Njegov pogureni stas ispravi se. Stisnute suve usne zadrhtaše, da bi se odmah potom razvukle u zadovoljan osmeh. Lice mu se ozari srećom, a davno ugašene oči još jednom zablistaše starim ognjem, da bi iz njih kanulo nekoliko krvavih suza. Njegov prijatelj, zbunjen ovim novim najvećim heroizmom starog vojvode, dostojnim samo junaka stare Sparte i Rima, ne znate progovoriti ni jednu reč, već mu pritrča i pre nego što slepi vojvoda uspe da trgne svoju smežurnu beskrvnu ruku, spusti na nju jedan dug poljubac. Zaista, biti u tako bednom stanju, a diviti se lepoti i napretku prestonice, u kojoj su mnogi ratni zabušanti provodili najluksuzniji život, može samo biblijski čestit i u istini veliki čovjek. A vojvoda Zafir je ovim dokazao da je imao sve osobine baš takvog čoveka. Umro je 1. januara 1937. u 65. godini života u Kraljevini Jugoslaviji. Neka mu je večna slava, da se ne zaboravi.